Hello mga ka-Jamson! Maoday nitong time na nangayo si daddy og bahin sa ihang bonus. Pag humana mo og sakay og jeep, nagsakay na pud mi aning bus. Unya ani nga time guys no kay labad kay akong ulo unya traffic pa jud. May gani kay kamera na adiri sa likod so natulog ko ka jud. Originally ang biyahe paingon sa Moa gikan sa Amoa kay mga 40 minutes ra gyud. Pero kay traffic man kaayo na abtan gyud mi og 3 ka oras. December pag gyud ni na video guys ba mao nang naa pag gyud ang essence of Christmas. Nagbiyahe mi og alas 10 naabot mi og alauna. Gutom na gid kaayo. Pero kani si Jollibee bida ang saya gihapon. Basta gutom na gud kaayo no kay sa Jollibee na gud mi paingon. Kay imong 700 pesos sulit na kaayo na pa kay ma-take out. Usahay gud no kung naa mi super extra money kay magtay-try sad mi sa ubang pagkaunan. Lami pa kaayog na unya pagkaon nimo moingon na lang gud mig may pag nag-Jollibee na lang ta. Unya mahal pa gud kaayo mulapas gid og 1,000. Pero at least kabalo nami nga dili nami mamalik didto. Unya tong nabusog nami nang gawas nami og niadto nami sa among pinaka main reason nganong naami diri day mi nangadto guys no sa SM Mall of Asia ang pinakadako nga mall diri sa Pilipinas. Kung first time pag yun nimo nakabisita diri grabe magsaag-saag yun ka. Diri sa Moa naag yun sila isa ka building diri nga SM Department Store ra gyud. Makaingon gyud ko nga deserve kaayo ni daddy kay panagsara kaayo ni siya mapalitan. And believe kaayo ko ani akong bana guys kay sukad na minyo mitan nang kwarta nga moabot sa iyaha sa kuag gyud na ihatag. Magamay umuda ko gina-remit gyud na niya sa kuha. Mao nang usahay dili gyud malikayan nga maglabad atong ulo binadget sa kwarta. Unya mauna ni iyang una na sukod, kagwapo ba? Unya mao ni iyang ikaduhang na sukod, medyo dili kay ko ganahan pero angayan gud gihapon siya. O di ba mura lag hilason na artista? Unya mauna ni iyang ikatulong na sukod, medyo bet na ko ni. Pati among anak gigwapuhan sa iyang daddy ani nga time. Cute ba sa mag-ama? Unya kanisad o angayan kaayo mura na siya si Coco ni Coco Martin. And last but not the least, mao na ni ihang last na pilian. Uy, kagwapo, mabisbisan gyud ta ni unya. Pag humaniyag sukod sa mga polo og pants na iyang napilian, dari na pud mi sa mga shoes. Awara na iyang the only shoes guys na bakbak na gyud. 2 years pud na nagserbisyo sa iya ha. Uy. Basta December gyud no, grabe gyud mag-sale ang mga mall. Kaning fila na iyang napilian 50% gyud ni. Gikan ulo hangtod tiil bag-o gyud tanan. Ako na lag makakita ni og bag-ong asawa kay purma na kaayo. Huy, simbak ko. Palayo masamang espiritu. Anak ko saya hasukta gyud ang duha ka shoes unya ilakaw-lakaw kay para makita nato kung unsa ka kagwapo. Huy, makaluya. Unya kay ako usahay dili man pud ko magpalupik, namili pud ko ako ang sandal. Pero medyo bratuhon ra ni kay para sa iya sa man ron. Unya para ma-avail na mo ang 200 voucher. Kulang pa gyud og 500 so gi-budget na para sa ako. Kaya hindi na talaga nagpatumpik-tumpik pa. Uy, nagsara ni guys, sulitin na natin. Kani pud among duha ka anak na humana na mo nigpalit atong miagi mo nang amuan na pong time karon. Unya na ako aning 200 pesos voucher from SM ba. Magamit nimo siya every 2,000 pesos worth of product. Unya dapat separate receipts and 1 voucher per counter lang. Unya kay wais mami mangyud kaayo ta. Na may items nga kulang pagyud kaayo og 50 para maabot og 2,000. Ibutangan akong safeguard oy para makuha lang gyud ang 200 pesos voucher. Imbes 2,000 sirado among bayaran, 1,800 na lang among nabayaran. Bali tulo ka 2,000, bali 600 sad among na save. Unya gwapo gyud kaayo ang Christmas light ba. Pag humana magpalit dito sa department store, nangadto na po dayon mi sa Aqua Flask nga outlet. Dugay na gyud kaayo ni niya gihirit-hiritan karon pag gyud na budgetan. Bali maoday ni iyang gipangita kaning kapihanan. Kay kung baso man gyud daw iyang gamiton, dali ra kaayo mabugnaw. Labi na kay aircon nilang office, ilang hot coffee, mura nag-ice coffee. Recommended gyud kaayo ni siya sa mga naga-office nga hilig kaayo mag hot coffee. Up to 8 hours gyud ang tagal sa iyang kainit. So orange up na lang mi nagpalit kay black daw iyang gustuan. Ibutang na lang nako sa comment section. Pag humana magpamalit sa among mga pamalit, nagpicture sad mi diri, gwapo kaayo. Unya among anak nagpapalit pud og iyaha, oy di magpalupig. Bisan pa man sa kadako nga pagsulay nga among nagian sa 2024, do nagihapoy mga panalangin ang Ginoo nga gibubo kanamo. Mao nang let's always be grateful gyud. Oh, siya, thank you for watching. Amping.